वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीय अध्याय कर्मयोग पंचत्रिंश श्लोकानि। श्रीभगवानुवाच श्रेयान् सधर्मविदुरा परधर्मसनुष्ठिता सधर्मविधानं श्रेयः परधर्मभयावहः। অর্থাৎ শ্রী ভগবান বললেন, উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে সৎকর্মের অনুষ্ঠান কিঞ্চিত দোষযুক্ত হলেও নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্ম পালনকারী যদি লিপ্ত হয় তা মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথ চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানয়োগ त्रयोदश श्लोकानि। श्रीभगवानुवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्येकर्तारमव्ययम्। অর্থাৎ শ্রী ভগবান বললেন, প্রকৃতির তিনটি গুণ কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি অর্থাৎ স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অভয় বলে জানবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথ গীতার মাহাত্ম্য। বেদাঙ্গগীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য प्रतिव्रता ब्रह्मगौरी ब्रह्मविद्या त्रिशूला मुक्तिगृहिणी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्निभ्रान्तिनाशिनी वेदोत्रोयी परानन्दा तथार्थज्ञानमञ्जुरी। ॐ स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न त्रैक्षविष्णवेदी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति